Malien aw salamu alaikum mi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka ouverture media bɔlɔlɔ lajɛ an ka foli bi bila aw ye an b'an kanubaw fo malien minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ka ta Kayi fo Kidal minnu bɛ nazara jamanaw la ani Afrique jamana wɛrɛw la an ka foli bi bila aw fana ye an b'a fɔ ouverture media la jɛmukan mun na sigilen don aw ye ko Chorno Decrypt ko Chorno ka walawala Malien y'o sigilen aw ye jɛmukan in a balimakɛ an'aw denkɛ ni o ye Chorno Ndiaye Malien ale de bi ka ko in bɛɛ sigi sen kan l'alpha et l'oméga l'enfant de Ségou et du Fouta Toro Malien bɛ kanubaw fo u bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bi bila u bɛɛ ye bi l'émission Chorno Decrypt kɔnɔ Malien an bɛna walawalalu kɛ émission mun ka sigira aw ye an ka todunkan na ko minnu k'a bɛ jamana kɔnɔ ko minnu k'a bɛ ka kɛ jamanadenw na ko k'a bɛ Malien k'a bɛ na ni jamanadenw ka nisɔndiya an'u ka hakililaw ani ka tiɲɛ bangi anw da bɛ don la Malien ka se ka o walawala aw ye a b'a kalama k'a fɔ bi ye araba ye utukalo tile 26 ye bi ye Malien san 2020 diɲɛ don o don ko kura bɛ na jamana in kɔnɔ wa diɲɛ don o don anw minnu fana bɛ k'an sigi bɛ kunnafoni di kama jamanadenw sigi bɛ k'an kɔnɔ k'an bɛna mun fɔ bi an bɛna mun walawala u ye u ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko mun bɛ jamana in kɔnɔ ni waati in na Malien bi sujet kelen pewu bɛ n bolo o sujet kelen pewu la Malien bɛna walawala ko ɲuman cɛnin na walawala ko ɲuman mun ni aw bɛna faamuyali sɔrɔ a la ni bɛɛ bɛna i ka tata sɔrɔ a la n ɲɛ bɛ ka weleli bila n yɛrɛ balimakɛ ni n baara ɲɔgɔn ma ni o dogolen tɛ aw la ale tɔgɔ ko Mamadu Jifaga ale bɛ n kɛrɛfɛ yan Malien sujet kelen mun bɛ n bolo o ye a ɲɛsinen don an balimamuso dɔ ma ni ale tɔgɔ ko Fatumata Barka Mint Amudi ni ma fili a bɛ tile damadɔ bɔ an ye a ka jabla an ka bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka interview dɔ kɛ n'a ye ka sababu kɛ an ka baara kɛcogo ye ka sababu kɛ an bɛ baara mun kɛ ni o ye ka taa kunnafoni ɲuman ɲini a sun kɔrɔ ka taa kunnafoniw ɲini ka a ɲɛfɔ jamanadenw ye an ye ko dɔ mɛn kuma mun k'a bɛ ka fɔ maa dɔ kan an bɛ t'olu ɲɛɲini Malien ka bɔ n'a ko ye Malien a b'a kalama k'a fɔ Fatumata Barka Mint Amudi muso mun don ko n ye wulikajɔ kɛ k'a sababu kɛ n bɔra a ka ko dɔ kalama Malien réseaux sociaux kan videomaniw fɛ videomani minnu bɛ yen k'u b'u damaga maaw ka view la u b'u damaga ka maaw buruja u b'u damaga ka fɛn caman fɔ adamadenw ka maa cɛsirilenw maa minnu bɛ yen k'u bɛ jamana in kɔnɔ Malien an bɛ ko caman ye réseaux sociaux in kan o videomani damadɔ an y'a ye maa minnu ka bɔlɔlɔ sanfɛ Malien ni ale tɔgɔ ko Momodi Canada Malien video in an y'a ye wa Chorno y'a intéressé dossier la n ye intéressé ka sababu kɛ mun ye sabula n ye kunnafonidila jumɛn n'u b'a wele ko journaliste d'investigation journaliste mun kan ka wuli ka a hakili to ko la journaliste mun kan ka wuli ka ɲɛɲininiw kɛ ka kow ɲɛdɔn o de sababu la n ye wulikajɔ kɛ ka se ka intéressé a dossier la n ko n b'a dossier ta n dɛgɛ fila la ka kow ɲɛɲini ka kow ɲɛdɔn k'u walawala jamanadenw ye sabula an y'a ye k'a fɔ a bɛ kalo caman bɔ Malien ni muso in Momodi Canada ye Malien a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka video kɛ muso in kan kalo damadɔ kɔnɔ ka muso in buruja an ɲɛ b'a la an ka Mali maaba caman bɛ yen minnu tɔgɔ bɛ ko in kɔnɔ o hokumu na a bɔra kulonkɛ la jamana ko don ko in y'a ɲɛɲini wa n bɔra mun kalama Malien foli tɛmɛnen kɔfɛ ka nin ko in kɔrɔ aw ye k'a dɔn da bɛna maga ko mun na nin ko in de don bi aw ka se k'a tiɲɛ dɔn kojugu de bɛ jamana kɔnɔ ko mun bɛ k'a kan ka bɔ a kalama ko de bɛ jamana kɔnɔ ko mun don ko anw kunnafonidilaw anw minnu bɛ k'an bɛ kunnafoni ɲuman di anw da ti ko ye ko mun bɛ k'an ka intention ye k'an da maga jamanaden na jamanaden mun bɛ ko ka laɲini a ti faso baara la a ti fosi la ka bɔ ni o tɔgɔ n'o jamu ye k'o buruja anw ka baara sigilen d'o kan Malien l'infatigable Chorno l'alpha et l'oméga l'enfant de Ségou et du Fouta Toro Malien ka Chorno mun sigilen don ouverture media kɔnɔ a n'a ka équipe bɛɛ ka se ka jamanadenw ɲɛji cɛ jamanaden minnu n'an b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ k'u kan minnu ye benganiw kɛ ka olu ka kow ɲɛɲini k'a tiɲɛ fɔ aw ye minnu fana bɛ yen ko bengani bɛ ka kɛ u kan k'u ka kow ɲɛɲini k'o dɔn k'o fana walawala aw ye Malien a b'a kalama k'a fɔ an bɛ diɲɛ kura tile kura mun na ni o ye réseaux sociaux ko tile réseaux sociaux Malien a kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ mun bɛ yen ko an t'a sidɔn tuguni maa nasugu bɛɛ bɛ réseaux sociaux kan mɔgɔ nasugu bɛɛ
ma ɲumanw b'a kan ma lankolonw b'a kan maa nasugu bɛɛ bɛ minnu bɛ yen k'u bɛ k'u référer réseaux sociaux ka maliyɛnw ka bɔ ni maaw ka vie privée ye ka bɔ ni maaw ye k'u wayiba ka bɔ ni maaw ye k'u neni ka fɛn caman fɔ ka ɲɛsin u ma o mu maliyɛnw ni anw ye mun ye k'a fɔ ko kuma bɛ ka fɔ kuma mun bɛ yen ko a bɛ taa jamana ko kan ko kuma mun bɛ yen ko an bi a ko bɛ jamanadenw nafa kuma gɛlɛnw bɛ ka fɔ a la kuma minnu bɛ yen k'a ka girin kosɛbɛ anw kan ka bɔ de ka se ka o kow ɲɛɲini k'olu walawala aw ye maliyɛnw o virement ni joli joli bɛ yen minnu bɛ yen ko u ta ye jamana ko ye u ka wulikajɔ ye jamana ko de ye u bɛ jamana ko kɛlɛ de la ni olu bɛ yen u bɛ bɔ ka jamana ko kɛlɛw kɛ activiste b'o la kunnafonidila b'o la ani ka fara virement kan nka bi anw ka réseaux sociaux maliyɛnw y'o de fɔ a kɛra foroba ɲɛgɛn ye maa minnu bɛ yen ko u caman bɛ yen u b'u dogo o virement ni joli joli n'u b'u dogo maliyɛnw réseaux sociaux u ka téléphone kɔfɛ ka maaw ka se ka u buruja k'u neni k'u faw neni k'u baw neni wa i b'a sɔrɔla a caman mun bɛ yen u tɛ jamana in kɔnɔ u b'u to jamana kɔfɛlaw la ka nin ko ninnu kɛ ka ɲɛsin jamanaden caman ma a ko bɛ se ka kɛ ni nani kasara belebeleba ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni furusaw ye a bɛ se ka na ni baara tiɲɛw ye a bɛ se ka na ni mamutu tiɲɛw ye ko minnu bɛ yen ko k'a sɔrɔ u caman da bɛ maga adamadenw na maa minnu bɛ k'u t'a ɲɛɲini u t'a ɲɛdɔn u ka baara tɛ ko yɛrɛ ɲɛɲini ye ka se ka bɔ a ko kalama hokumu kɔnɔ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ ne ka wulikajɔ a sigilen bɛ o de kan ne ka wulikajɔ a sigilen bɛ o kan ka se ka o ko ɲɛɲini k'o ko dɔn k'o tiɲɛw perepere latigɛ maliyɛnw n'a y'a ta k'a lajɛ a b'a ye k'a fɔ muso caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi furumusow an dɔgɔmusow an denmusow muso caman bɛ mali kɔnɔ bi maliyɛnw minnu dusu tiɲɛ bɛ u mamutu tiɲɛnen don ka sababu kɛ u ka jɔyɔrɔ ye a maliyɛnw ko bɛ jamana in kɔnɔ tari anw jamanadenw anw ye réseaux sociaux baara faamuya wa tari anw jamanadenw maa nasugu bɛɛ bɛ bɔ ni mun ye mun diya dɔrɔn ko bɛ ni dɔ cɛ dɔrɔn ka se ka bɔ dɔrɔn k'o tigi mamutu tiɲɛ k'o tigi ka vie tiɲɛ ka nkalon ta ka da o la walima ka kuma fɔ kuma mun bɛ yen k'a ni tiɲɛ ka jan anw ka réseaux sociaux faamuyali kɛra o ye bi o muso joli joli bɛ yen minnu kɛmɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ o degun kɔnɔ o furumuso joli joli bɛ yen mali kɔnɔna na minnu kɛmɛ k'u cɛsiri ka baara kɛ jamana in ye jamana kanu kama k'u ka jamana bɔ nɔgɔ la maliyɛnw ka sababu kɛ juguya ngalontigɛ ani ka bila fɛn caman kan o ɲɛsin bɛ u ma maliyɛnw anw ka jamana kɔnɔ muso minnu bɛ yen ko u caman cɛsiri bɛ ka ɲɛsin foroba baaraw ma ka ɲɛsin jamana ka ko yiribaliw ma an y'a jateminɛ k'a fɔ ko caman mun n'a ɲɛsin o ma ɲininkali kelen pewu ne cɔrɔnɔ mi o de ɲɛsin aw ma maliyɛnw tari muso ani baara ma kan jamana in kɔnɔ wa tari musow ni jɔyɔrɔ man kan an ka jamana in kɔnɔ wa tari musow maliyɛnw u ni wari ɲini o man kan an ka jamana kɔnɔ wa maliyɛnw ne bɛ aw ɲininka o la musow de kɛmɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bi an ka jamana kɔnɔ musow de kɛmɛ k'u den kɛrɛfɛ ko bi ko la ko cɛw de ni yen ka kan ko musow ni u ma kan wari ɲini sira kan i tɛ nin ye diɲɛ jamana si kɔnɔ ni mali tɛ wa ni ko tɛmɛna o muso in ni maa dɔ cɛ dɔ bɛ se ka bɔ n'o ye dɔrɔn ka se ka o tigi mamutu tiɲɛ k'o tigi dɔgɔya ka kuma fɔ o ma kuma mun bɛ yen k'a bɛ se ka na ni kasara belebeleba ye a ka baara kɔnɔna na n bɛ ka nin kuma in fɔ munna maliyɛnw n ye nin kuma in fɔ k'a sababu kɛ a b'a kalama k'a fɔ ouverture média la anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni b'a la jamanadenw dɛmɛni b'a la bɛn kɛra minnu ka o fana b'a la anw ka domaine o ye o de ye ka se ka information ɲuman di jamanadenw ma ko mun bɛ yen k'a kunpan bɛ mɔgɔw la ko mun bɛ yen k'a dogolen don mɔgɔw la n'an bɔra o ko kalama o de la an bɛ wulikajɔw kɛ k'olu ɲɛɲini k'olu fɛsɛfɛsɛ latigɛ aw ye o hokumu kɔnɔ maliyɛnw anw ka jamana in muso ni muso kɔni yera ka ban maliyɛnw k'i bɛ baara dɔw kɔnɔ ou bien ni muso yera k'a fɔ i bɛ mobili dɔw kɔnɔ ou bien ni muso yera k'a fɔ i bɛ jɔyɔrɔ dɔw la sigasiganaw bɛ don i ka kow la wulikajɔw bɛ don i ka kow la juguyaw bɛ don i ka kow la anw ka jamana kɛra jamana ye jamana mun bɛ yen ko cɛw de bila mɛ fɛn caman ɲɛma ka tɛmɛ musow kan maliyɛnw o bɛ barika bɔ jamana in na o bɛ barika bɔ an ka kokɛtaw la an baw an k'an ka musow barika ɲini
musow jɔyɔrɔ fana ka bon jamana yiriwali hokumu kɔnɔ an bɛ segin o kan anw bɛ jamanaba caman ye américain jamanaw faransi jamanaw arabu jamanaw i b'a sɔrɔ la olu caman ka jamanaw u kɛbɛ ka poste di musow de ma muso minnu bɛ k'u bɛ se ka poste accompli ka ɲɛ ka jamanadenw nisɔndiya ka baaraw kɛ fo ka ɲɛ wa i b'a sɔrɔ la o yɔrɔ caman bɛ yen maliyɛnw musow bɛ baara mun kɛ i b'a sɔrɔ hali cɛ tila caman bɛ yen minnu tɛ se k'a kɛ a foyi t'a kɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ juguya ni hasidiya ani ka fara ko wɛrɛ ɲɛɲiniw kan ani nata ani ka maa kɛlɛ ko parce que k'i ɲɛ b'a la ala bolo ani ka taa ka maa escroquer maliyɛnw ani ka mɔgɔ arnaquer anw ka jamana in kɛmɛ o de ye maliyɛn caman maa caman de bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ ka réseaux sociaux utiliser bi ka se ka réseaux sociaux kɛ o baara fasugu ye o de kɛmɛ ka danbe ani bonya bɔ an caman kan anw minnu bɛ k'an bɛ réseaux sociaux kan ka baara ɲumanw sabati ka kunnafoni ɲɛnamaw di jamanadenw ma k'a sɔrɔ an ma maa neni k'a sɔrɔ an ma maa ta a tɔgɔ ma k'a buruja k'a jira diɲɛma la o mun n'i y'o ye diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ aw minnu ko k'aw ye kunnafonidilaw ye kunnafonidila bɛ yen kunnafonidila bɛ yen kunnafonidila nasugu ka ca n'u b'a fɔ kunnafonidila minnu ma ko des journalistes d'investigation ko e ka baara ye o ye k'i ye ko mɛn ko mun bɛ yen k'a bɛ se ka nɔgɔ bɔ ko la ko mun bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ sababu ye tiɲɛ bɛ se ka bange a kɔnɔ i bɛ se k'i cɛ sira la sira o sira kan ka jamanadenw bɔ kunpan na i b'o kɛ nka maliyɛnw anw bɛ mun na bi o ye Fatumata Barka Mint Amudi Fatumata Barka Mint Amudi maliyɛnw an ɲɛ b'a ka jala cogo mun na jɔnni don jɔnni ka mɔgɔ don ko in fana an y'a intéressé a dossier la mun na parce que an y'a dossier k'a fɔ maaba caman dɔgɔ bɛ ka fɔ a la n ko nin dossier in b'anw intéressé an m'a occupé a la k'a dɔn ni muso in ye jɔnni ye jɔnni ka mɔgɔ don a bɛ bɔ min maliyɛnw an ɲɛ bɛ muso in na a ka ja an ka ɲɛɲininiw n'an ka wulikajɔw la yan'an ka se interview ma maliyɛnw ka se a yɛrɛ ma ne yɛrɛ cɔrɔnɔ ye mun ɲɛɲini ka mun sɔgɔbɛ ka bɔ tiɲɛ minnu kalama ni muso in maliyɛnw a tɛ tɛmɛ san 30 kan denmisɛnnin don maliyɛn don maliyɛn mun don maliyɛnw a bi marché public de kɔnɔ marché public mun ko an ka jamana cɛ caman b'a kɔnɔ opérateur économique b'a kɔnɔ ale ye opérateur maliyɛnw économiste de maliyɛnw a bi opérateur économique domaine de kɔnɔ a fana bi marché public ɲini ka se ka wulikajɔ kɛ a ka jamana yiriwali la ka se ka wulikajɔ kɛ a fana bɛ se ka na ni fɛnw ye ka bɔ jamana kɔfɛ cogo jumɛn i b'a fɔ cɛ caman b'a kɛ cogo mun na o ye ko ye ko mun bɛ yen ko koba don i t'a ye an ka jamana kɔnɔ ka caya i t'a ye an ka jamana kɔnɔ ka caya k'a fɔ k'i bɛ muso ye nin domaine fasuguw kan muso minnu bɛ yen k'u bɛ taa ka se ka taa caution sara u fana ka sa ka taa u ka dossiers don ka se ka marché ɲini jamana ka marché ɲini u fana ka se k'u ta sɔrɔ a la u fana k'u ka contribution kɛ jamana développement la i t'o ye anw ka jamana kɔnɔ ka caya n ka ɲɛɲininiw na maliyɛnw ani ka sɔgɔbɛsɔgɔbɛliw la an nana bɔ a kalama k'a fɔ ni muso mun dɔgɔ n'a bɛ bɔlɔlɔw kan a ka ca ni kalo 4 ye a ka ca ni kalo 6 ye a tɔgɔ bɛ ka buruja maabaw tɔgɔ bɛ a da kɔnɔ maa minnu bɛ k'u ye jɔyɔrɔbaw fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana armée minɛnw o tɔgɔ bɛ a mɔgɔw da kɔnɔ ka se ka muso in buruja ka fɛn caman fɔ a kan kuma ninnu tiɲɛ de don wa walima nkalon don o de y'a to n ko Fatumata Barka yɛrɛ ye jɔnni ye a tɛ tɛmɛ san 30 kan denmisɛnnin don denmisɛnnin mun don maliyɛnw a bɛ nin marché public domaine kɔnɔ a ka ca ni san 10 ye a ka kow k'a ma daminɛ bi entreprise mun b'a bolo a entreprise maliyɛnw a dɔnnen don mali kɔnɔ entreprise tɔgɔ mun b'a la u b'a wele ko Africa Global Service a ka baarakɛyɔrɔ la maliyɛnw n'i ye service in ta k'a lajɛ mali denmisɛnnin caman bɛ baara kɛ yen maa minnu bɛ baara kɛ yɔrɔ in na maliyɛnw société don a dɔnnen don mali kɔnɔ a ka ca ni san 10 ye n bɛ segin kuma in kan a ka ca ni san 10 ye société in existelen don Bamakɔ kɔnɔ maliyɛnw wa a bɛ marchéw ɲini a bɛ waati caman bɔ marché minnu don k'a bɛ di maa wɛrɛw ma sira wɛrɛw ka sira minnu don k'o ye sira lakikaw ye k'an ka jamana gafew u y'a laɲini sira minnu kan maliyɛnw furumuso in an y'a ye k'a fɔ Fatumata Barka Mint maliyɛnw ale de tɔgɔ tun bɛ bɔlɔlɔ kan a bɛ kalo caman bɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ mɔgɔ min don maliyɛnw a donna marché caman na k'a ɲɛɲini mun fana ye la nuit des entrepreneuriats maliyɛnw la nuit des entrepreneuriats a bɔra k'a ye la nuit de l'entrepreneuriat 4e édition 2018 kɔnɔ a bɔra ka o prix sɔrɔ ka sababu kɛ maa minnu bɛ nin su in k'a lawaleya
ka nin su in sigi sen kan mun b'a to cɛ minnu ni muso minnu bi wulikajɔw kɛ marché public domaine kɔnɔ ka se k'u lajɛ k'u encourager u bɛ ka baara mun kɛ jamana kɔnɔ ko a yelen don a y'o prix sɔrɔ maliyɛnw 4e édition na nka kuma minnu bɛ ka fɔ a ma a kumaw ɲɛɲini na maliyɛnw ko mina ko sɔgɔbɛ ka bɔ n'a kuma kisɛmaw belebelew ye Fatumata waati mun na anw ka jamana coup d'état kɛra jamana in na n'i ma fili en 2012 o y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye maliyɛnw n bɔra kalama n ka investigation na ni muso ye maliyɛnw a ye wulikajɔ kɛ fo ka taa Burkina o kɛra waati mun na bɛngali kɛra o kɛra waati mun na jamana benna coup d'état kɛra jamana kɔnɔ waati mun na Amadu Tumani Ture ni ale ye fanga bila bɛɛ b'a kalama o kɛra waati mun bɛ k'an ka jamana den wɛrɛ minnu bɛ centre la ani nord la olu caman bolila ka t'u réfugier Burkina jamana kɔnɔ o hokumu kɔnɔ Burkina kɔnɔ maliyɛnw u ye journée dɔ sigi sen kan n'u b'a journée wele ko journée de collecte de fonds pour les réfugiés maliens au Burkina o mun n'a sigira sen kan a yira k'a fɔ opérateur économique fɛn fɛn tun bɛ a cɛman n'a musomanw fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a waati caman taara ni ka wulikajɔw sabati a la a yira k'a fɔ Fatumata min tɛ maliyɛnw a taara maliyɛn minnu réfugiés don Burkina ka se ka taa dɛmɛ don olu ma plus de 100 et quelques millions de francs CFA o kɛra yanni IBK ka fanga ka sigi sen kan n ka ko ɲɛɲini nana bɔ o kan o de y'a to n ko jɔnni don fɔlɔ a bɛ mun ko kɛ tari a bɛ wulikajɔ mun kɛ ka se ka marché sɔrɔ o ɲɛɲinini a bɛ kɛ sira ɲuman kan walima a bɛ kɛ sira jugu de kan maliyɛnw muso fana ka marché sɔrɔ jamana in kɔnɔ tari o ma kan wa muso fana ka jɔyɔrɔ ɲini jamana in kɔnɔ cɛ tɔw minnu fana b'a kɛ sira mun kan opérateur économique tɔw b'a kɛ sira mun kan muso fana ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ maliyɛnw tari o ma kan anw ka jamana kɔnɔ wa o de tunu bɛ jamanadenw na o information de bi di jamanadenw ma ka maa caman bila kunpan na ka maa caman bila dibi kɔnɔ k'a lajɛ ka musow kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye olu kɔni bolo ka ban maliyɛnw n'i ye muso kɔni ɲini ye k'a bɛ ka marché ɲini ka ban k'o b'a yira k'a fɔ a bɛ k'a yɛrɛ feere mun b'a to a ka se ka marché sɔrɔ ko mun b'a to a bɛ ka bɔ ni sira lankolonw ye marché ka se ka d'a ma sira wɛrɛ kan sira mun bɛ yen ko a jɛlen tɛ maliyɛnw nin ko in cɔrɔ dɔ bɛ nin ko in se fo ka s'a dan na maliyɛnw ko minnu dogo bɛ aw la anw bɛ o ko de fusu maliyɛnw k'o y'u ɲɛɲini k'o tiɲɛ panparali ka se k'o jira aw la yanni n ka na ko kolomayɔrɔ la Mamadu Jɛfaga ale bɛ n kɛrɛfɛ yan Jɛfaga somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen sari baasi t'i la tɔɔrɔ si i bɔra k'a ye an ka réseaux sociaux kɛn bɛ kabako ko ye Fatumata Barika Minti an y'a ka dossier ta parce que an y'a ye bɔlɔlɔw kan bɔlɔlɔ jumɛn Momo de Canada n t'a dɔn i b'a dɔn a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ in kan kuma caman bɛ fɔ ka ɲɛsin maaw ma an y'a ye ale de damagara nin dossier in na ka nin kuma in fɔ ka ɲɛsin Fatumata Barika Minti ma a ka ca ni kalo joli joli an ɲɛ b'a la ko in bɛ ka kɛ an y'an intéressé a la ka sababu kɛ mun ye n bɔra k'o fɔ jamanadenw ye ka ko tiɲɛ dɔn maa ba minnu tɔgɔ b'a la anw y'a ye k'a fɔ an ka Mali armée tɔgɔ b'a la sɔrɔdasiw ka minɛnw tɔgɔ b'a la kuma caman bɛ ka fɔ a ko kan tari mun de ye tiɲɛ a la mun tɛ tiɲɛ a la an bɛna don o de la nin y'a daminɛtɔ de dossier in daminɛtɔ de ye nin ye ka fɛsɛfɛsɛla tigɛ ka na ni preuve ye audio b'an bolo image b'an bolo kumakanw b'an bolo kumakan minnu k'a bɛna jamanadenw bɛɛ kamana quoi jɔnni ni jɔnni de bɛ nin ko in kɔnɔ ka se ka bɔ ni nin fɛn fasugu ye ka maaw mamutu tiɲɛ nkalon kan kuma minnu bɛ yen ko tiɲɛ yɛrɛ kisɛ kelen t'a la fiyewu e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na yanni an ka don kuma tɔ kɔnɔ Cɔrɔnɔ n b'i fo i fɔlen kɔfɛ n bɛ ouverture média mɔgɔw bɛɛ fo ni mɔgɔ bɛ ka ouverture média lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ Cɔrɔnɔ komi e yɛrɛ y'a fɔ i ka kɔrɔfɔ la cogo min na n'i y'a ye bi an da magara nin ka dossier la je suis sûr et certain que an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Cɔrɔnɔ mɔgɔ caman b'a lajɛ bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ sisan a bɛ se ka kɛ yɛrɛ caman bɛ direct la yɛrɛ u bɛ a caman de bɛ sɔrɔ mun b'a fɔ ko ni muso i bɛ taa sɔrɔ nin ye wari de ta k'a d'a ma parce que dɔ wɛrɛ tɛ o Cɔrɔnɔ à chaque fois que ni magara ko dɔ la Mali dugukolo kan yan à chaque fois que ouverture média bɛ dossier dɔ ta k'a da don a la i b'a ye c'est à dire mɔgɔw de bɛ wuli mɔgɔ wɛrɛw de bɛ wuli yan vidéomanu ou bien n t'a dɔn activiste yɛrɛ tɛ vidéomanu de don Cɔrɔnɔ i b'a ye a caman de bɛ wuli ka kuma caman fɔ wa n'i y'a ye ouverture média mɔgɔw b'u da don nin dossier la i bɛ taa sɔrɔ karisa ye wariba de a ye wari mugu de ta k'a d'u ma Cɔrɔnɔ sannen de don ouverture média sannen don an bɛ tan Cɔrɔnɔ an b'u ɲininka k'a ta bi fo ka taa bila sini ma sini ɲinɛ la maa tɛ sɔrɔ u la cɛ t'u la mun bɛ se ka na ni preuve kelen k'a jira k'a fɔ ko ouverture média sannen don mais i ye kumakan mun fɔ Cɔrɔnɔ maa hakiliman bɛɛ b'o faamuya wa an tagabolo y'o de ye an tagabolo tɛ changer fana o ye mun ye
cɔrɔnɔ an ka baara ye investigation de kosɛbɛ i bɔra ka muso min fɔ sisan ne y'a ye bi an bɛ k'an da don muso in ka ko la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ muso de don wolomuso de don maliyɛn de don mɔgɔ minnu da bɛ kuma in na Momo de Canada ye publication min k'a kan cɔrɔnɔ a ye mɔgɔ minnu da fɔ kuma in na mɔgɔ don mɔgɔ minnu Mali b'u dɔn Mali b'a dɔn ma parce que Mali kɔnɔ cɛ gɛlɛnw de don kosɛbɛ donc n'a fɔra ko o ɲɔgɔnna dossier bɛ ka circuler an ouverture média cɔrɔnɔ an ye journaliste d'investigation de jagoya de don an bɛ wuli k'an da don a ko la k'a ɲɛɲini k'a dɔn ko in tiɲɛ don wa nkalon tɛ wa kosɛbɛ walasa ka se ka ko tiɲɛ parce que an furadama an tɛ parti pris kɛ an furadama ma deli ka parti pris kɛ o ka bɔ yen cɔrɔnɔ an y'a jateminɛ a ma daminɛ nin dɔrɔn na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan maa caman de bɛ yen mɔgɔ caman i n'a fɔ i yɛrɛ ye Momo de Canada min fɔ mɔgɔ caman de bɛ yen cɔrɔnɔ a man di n ye ka mɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ fɔ mais u ɲɔgɔnna baden de bɛ yen minnu ka baara yɛrɛ cɔrɔnɔ ka musow ani cɛw yɛrɛ k'u arnaquer u t'u arnaquer dɔ wɛrɛ u bɛ chantage de k'u la n'u ye chantage kɛ ni chantage ma marché cɔrɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ o tigilamɔgɔw lebu yira diɲɛ na u bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ ko u b'o tigilamɔgɔw mangoya u bɛ sɔrɔ ka bɔ cɔrɔnɔ o tigilamɔgɔ ni maa o maa bɛ jɛ la a kɛra famille kunda ye o a kɛra furuɲɔgɔnmaw ye o a kɛra baarakɛ kunda ye o cɔrɔnɔ k'a tigilamɔgɔ n'o mɔgɔw bɛɛ ko don ɲɔgɔn na kosɛbɛ i m'a faamu donc a caman de bɛ yen u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw ka c'est à dire k'u ka baaraw bɛɛ tiɲɛ u bolo donc an wulila o de la an ko k'an b'a ɲɛɲini k'a dɔn jɔn de Momo bɛ ka kuma dossier min kan nin dossier in ye jɔn ye muso in ye jɔn de ye an y'an ka investigation kɛ an y'an ka ɲɛɲiniw kɛ an tɛ an da don ko foyi la kabini an y'an ka baara daminɛ fo ka na bila bi la an ma deli k'an da maga foyi la cɔrɔnɔ ni certitude t'an bolo ni preuve t'an bolo ko o ko la an t'an da don a la raison pour laquelle kabini kuma in daminɛra wagati min na an wulila ka ɲɛɲini kɛ wa ɲɛɲini an b'a kan an b'a sɛnɛ fo ka se a dan na fana déjà alhamdulillah an bɛ pisi min kan cɔrɔnɔ a pisi bɛ sira ɲɛnama kan wa don n'a nataw la témoignage caman bɛ bɔ ko in na fɛn caman bɛ tila ka bɔ a kɔnɔna la voilà i ka nin kuma ye barika b'a la jɛ faga n bɛ se ka mun fɔ ka fɛsɛfɛsɛla tigɛ jamanadenw kan ka mun faamuya o ye anw y'o de fɔ réseaux sociaux kɛra foroba ɲɛgɛn de foroba ɲɛgɛn don Mark Zuckerberg y'a créé don min na a m'a fɔ k'a y'a créé maa kama ko bɛɛ bɛ se ka n'i ka promotion k'a kan kunnafonidila b'o la commerçant b'o la bɛɛ b'o la activistes fana cayara ka minnu bɛ jamana ko kɛlɛw kɛ nka n y'a fɔ n ka kuma na cogo min na maa caman de bɛ yen minnu bɛ arnaque kɛ nin ko ninnu na k'u profiter ka maaw arnaquer a la mɔgɔ caman de bɛ yen minnu b'u profiter ka maaw mamutu tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye dɔw ka furu bɛ sa dɔw ka baaraw bɛ tiɲɛ dɔw ka ko caman bɛ don ɲɔgɔn na ka sababu kɛ ni nkalontigɛw ani ka fɛnw fɔ ka da maa la k'a sɔrɔ preuve mana u bolo ka fɛnw fɛsɛfɛsɛ k'a latigɛ k'a jira a bɛ na ni ko caman ye a bɛ na ni kɛlɛ caman ye du kɔnɔnaw la a bɛ na ni fɛn caman ye fɛn minnu bɛ yen ko vraiment a tila bɛɛ tila ye nkalon de ye anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ nin ko la k'a ye k'a dɔn maa joli joli bɛ baara kɛ société in na ni o ye Africa Global Service ni Africa Global Service nana tiɲɛ an ka kɛ Africa Global Service société in ka ci ka sababu kɛ nin kuma ninnu ye kuma minnu bɛ yen k'a bɛ ka fɔ dɔrɔn ale mana mun mɛn a bɛ fɔ ten ka fɔ ka da muso in na n'a cira bi denbayatigi joli joli bɛ yen minnu bɛ baara kɛ a yɔrɔ la k'u ka yɔrɔ bɛ tiɲɛ parce que an ye société in tɔgɔ mɛn a la obligatoirement Mali société don wa obligatoirement a bɛ marché public kɔnɔ jamana marché bɛ ta ka di a ma a bɛ ta ka d'a ma an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ maaba wɛrɛw de tɔgɔ bɛ ka fɔ ko in na k'a fɔ ko olu bɛ marché ta ka di Fatumata Barika Minti ma ka sababu kɛ ko wɛrɛw ye kuma in bɛ ka fɔ a da a ka ca ni kalo joli joli a ka ca ni kalo joli joli ye a ka kan anw kunnafonidilaw minnu bɛ investigation kɛ k'a ɲɛɲini jumɛn ye tiɲɛ a la jumɛn ye nkalon ye a la nka jɛ faga an wulilen k'an jɔ an bɔra ko caman kalama dɛ an wulilen k'an jɔ an bɔra tiɲɛ caman kalama a audio a imagew n'a photo an bɔra fɛn caman kalama ko minnu b'a jira k'a fɔ ko in ko mun b'a jira k'a fɔ ko in hali bi ko benganiw b'a kɔnɔ mun b'a jira k'a fɔ ko benganiw b'a kɔnɔ mun b'a jira k'a fɔ hali bi ko in jɛlen tɛ donc o ye fɛn ye fɛn mun don ko anw kan k'an titi o kan k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ an balimamuso mun n'an filɛ k'a ka photo bila n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko denmisɛnnin don denmisɛnnin mun don k'a ye marché public daminɛ maliyɛnw depuis IBK ma fanga sɔrɔ fɔlɔ an bɛ segin kɔrɔfɔ in kan o mun ni y'o fɔ o kumaw dɔnnen don o fɛsɛfɛsɛlaw tigɛlen don wa o kow bɛ se ka ɲɛɲini n da sera kuma mun ma k'a fɔ n ko la journée de collecte de fonds pour les réfugiés maliens du Burkina n kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka taa ye k'a fɔ k'a bɛ marché kɔnɔ k'a ka ca ni san 10 ye a yɛrɛ k'a fɔ k'a delila ka dɛmɛ kɛ
jamanaden minnu bɛ ni waati minnu na coup d'état kɛra an ka jamana kɔnɔ k'u taar'u réfugié Burkina jamana kɔnɔ o ko maliyɛnw ko a ye dɛmɛ kɛ ka taa miliyɔn 100 bɔ ɲɔgɔn la ka ɲɛsin o jamanadenw ma a yɛrɛ halala wariw la k'a sɔrɔ a ko ma taa yɔrɔ jan nka olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ olu ko bɛ se ka ɲɛɲini bɔlɔlɔw sanfɛ réseaux sociaux kan ka tiɲɛ dɔn donc o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ dogolen tɛ maa mun don fana a bɛ bɔ famille chérifienne kɔnɔ a dogolen tɛ u ka du dogolen tɛ a bɛ société mun kɔnɔ n'o ye nin entreprise in dɔnnen don Mali kɔnɔ marché bɛ d'u ma cogo jumɛn maliyɛnw an bɔr'o kalama k'a jira k'a fɔ fana ko in kɛlɛ bɛ kɛ sira jumɛn kan pourquoi ninnu fana kɛmɛ ka nin bɛnbɛnbɛn sigi ni bɛnbɛnbɛn in sigilen don ka bila nin ko contre la cogo jumɛn dɔ de dogo bɛ nin ko in kɔfɛla la nka u bɛɛ kɔ bɛ jira fiɲɛ na inshallah u bɛɛ kɔ bɛ jira fiɲɛ na ka sababu kɛ juguya ka sababu kɛ désinformation ka sababu kɛ bɛnkanni wale ka se ka ɲɛsin nin ko fasugu ma ni de kan ka dabila anw ka jamana kɔnɔ il faut que ça s'arrête ka bɛn maaw ka maa minnu bɛ yen ko u cɛsirilen bɛ jamana kɔnɔ ka bɛn maaw ka maa minnu bɛ yen ko u bɛ jamana jɔ la a mɛnna ka sababu kɛ chantage i da magara chantage min na a fɛn caman ye o de ka chantage kɛ pour que ka bɔ n'u mamutu ye mun b'a to ka se ka nafolo di mun b'a to ka se ka fɛn di u ma olu ka se ka u da de u ka se k'u da de u kana se ka kuma fɔ u kan tuguni ko ninnu bɛɛ bɛ tali kɛ o de kan o de y'a to n b'a fɔ su ani tile ko o ko n'a bɛ fɔ réseaux sociaux in kan maa minnu b'a lamɛn jamanaden minnu bɛ kuma ninnu lamɛn mɔgɔw kan ka lamɛn ni hakiliw ye u kan ka lamɛn ni fɛɛrɛw ye u kan ka lamɛn k'u hakili sigi k'a dɔn réellement nin kuma mun n'a bɛ ka fɔ jɔnni bɛ ka kuma in fɔ kelen kuma in bɛ ka fɔ ka da mun kan mun mɔgɔ nasugu don nka maliyɛnw bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko i bɛ fɛn caman ye ko fɛn caman k'i bɛ carton caman ye k'a fɔ ko u ni kulu bɔlen don k'o tɛ kuma caman bɛ fɔ o kɔnɔ k'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ bi bi in na maaw bɛ fɛn dɔw fɔ ka ɲɛsin ko dɔ ma k'a fɔ karisa bɛ ta nka n'i yɛrɛ ma wuli ka jɔ kɛ k'a ko sɔgɔbɛ ka taa ko ɲɛ i tɛ bɔ a réalité kalama ko caman bɛ o de dogo bɛ jamanadenw na wa kunnafonidila ka baara fɔlɔ-fɔlɔ kan ka kɛ o de k'o de ɲɛɲini k'u dɔn mun de sigi bɛ nin ko in kama bɛnbɛnbɛn jumɛn bɛ nin ko in na juguya jumɛn bɛ nin ko in na ka se k'o dayɛlɛ k'o jira jamanadenw na non Thierno i ye mun fɔ i ye temps de fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ka baara tɛ foyi ye ɲɛɲini kɔ o de y'a to n y'a fɔ yanni n ka kɔrɔfɔ dabila n ka kɔrɔfɔ ta fɔlɔ in na n k'i ma mɔgɔw k'u sigi Thierno k'u sigi k'a lajɛ ouverture média an ka baara ye mun ye Thierno o de ye ka mɔgɔ min n'a fɔra ko karisa a jogo de ye nin ye tiɲɛ b'a bolo wa nkalon de don wa a ye kumakan mun fɔ est ce que kuma min bɛ ka kɛwale min bɛ ka ta k'a sɛgɛrɛ est ce que a kɛwale ye tiɲɛ mun y'a to a tigilamɔgɔ sera ka nin kɛwale in ta k'a da kan parce que Thierno n'a fɔra ko bi bi in na ko i b'i ka marché tɔrɔ cogo min na ko yuruguyurugu caman b'a la Mali ye société ye Mali ye jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn degun ni tɔɔrɔ mun b'a kɔnɔna la i bɛ min sɔrɔ a kɔnɔna la Ala de b'a dɔn an wulila ka muso in an y'a ka ko ɲɛɲini de ɲɛɲini ko wɛrɛ tɛ dɛ i da magara yɔrɔ dɔ la a bɔra famille min na an y'o ɲɛɲini Thierno ani mɔgɔ minnu bɛ sigida kelen na an wulila ka gɛrɛ u tigilamɔgɔw la k'a ɲininka mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni muso in t'a miiri yɛrɛ k'a fɔ ko hali an bɛ se ka gɛrɛ olu la maa minnu t'a dɔn yɛrɛ parce que jamana in kɔnɔna la an bɛ k'o de f'u ye ouverture média Thierno an ka kunnafoniw bɛ bɔ yɔrɔ min na n'i ko k'i b'a bɛɛ ɲɛɲini i laban i bɛ tunu i tɛ se k'a bɛɛ dɔn an ɲɛ wulila ka ɲɛsin mɔgɔw ma parce que dɔwɛrɛ m'an bila nin na dɛ u ye mɔgɔ minnu tɔgɔ cité nin ko in na k'a fɔ ko muso in b'a ka marché sɔrɔ cogo min na Thierno an wulila an sen bɛ se k'an lase yɔrɔ o yɔrɔ an ɲɛ bɛ se k'an lase yɔrɔ o yɔrɔ an tulo bɛ se ka mɛnni kɛ fan o fan an wulila ka enquête na a ko bɛɛ boloda mun de fana y'a to k'a fɔ ko Momo de Canada fana bɔra ni dossier in ɲɛ ka nin kuma in fɔ mun ye Momo ni muso in lase ɲɔgɔn ma Thierno an tɛgɛ dara a bɛɛ kisɛ kan kelen kelen mun de y'a to muso in fana Momo bɛ ka buruja bi Thierno an bɔra bɔ kalama wa an bɛna n'a bɛɛ prévu ye kelen kelen a bɛɛ prévu b'an bolo wa an bɛna n'a bɛɛ ni Ala sɔnna a ma wa an bɛna wele k'an yir'u kɔ an bɛna muso wele an bɛna wele a bɛna ka na ɲɛfɔli k'an ɲɛna Thierno a bɛna ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko an bɛ ka ko mun kɛ n'i y'a ye an yɛrɛ sera fɔ nin niveau la dɔwɛrɛ t'o Thierno an ka ɲɛɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɛ an y'a ɲini muso yɛrɛ fɛ k'a gɛrɛ a la k'a dɔn réellement parce que o y'a sɔrɔ an y'an ka investigation bɛɛ kɛ muso t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ ka ko ɲɛɲiniw b'ale kan an ye nin ɲɛɲini an y'a sabati a ka ca ni kalo kelen ye Thierno an bɛ nin ko in kan mais an tile kelen ma deli k'a bɔ an y'a affiche kɛ don la k'a bila o wagati y'a sɔrɔ an ye muso ye an ko muso min an ye rendez-vous ɲini a fɛ walasa an n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na parce que muso in fɛn caman fɔra a kan o don de muso yɛrɛ y'anw ɲɛ a dabali banna anw na anw sera ka nin bɛɛ dɔn ale kan cogo min na k'a sɔrɔ a n'anw ma sigi an n'ale ka mɔgɔ ma sigi ka nin kuma kɛ an ko k'a ka dabali kana ban o la an ka baarada de ye ka ɲɛɲiniw kɛ walasa
ko n'a taara ka ɲɛsin maliden ma ale dɔrɔn tɛ dɛ maliden o maliden bɛ tɔɔrɔ k'i tɔɔrɔla k'i tɔɲɔna i ka hakɛ nɔfɛ ko i tɔɲɔna i ka kɛwalew ko mɔgɔw de bɛ kɛwalew ta ka kɔrɔfɔw ta k'a ɲɛsin ma ko a bɛ kɛ sababu ye k'i mangoya a bɛ kɛ sababu ye hali bɛ sigida mun na tɔɔrɔ ko mɔgɔw t'a fɛ k'i ɲɛ la an bɛ wuli i ni mun ka kan an bɛ wuli kunnafoni min dira kunnafoni lɛgɛsɛlama ye mun ye an tɛ juriste ye an tɛ avocat ye nka an ka baara ye min ye o de ye ka kunnafoni lase maliyɛnw ma ko mun ye tiɲɛ ye k'o fɔ mun tɛ tiɲɛ ye k'aw da maliyɛnw tulo kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ cogo min na o de y'an ka baara ye wa an wulila ka se muso ma an ni muso min masalara an bɛna interview inshallah n'a yɛrɛ ka wuli ka jɔ an bɔra ko minnu kalama ko dogolen a bɛɛ lajɛlen cɔrɔn an bɛna bɛɛ da mɔgɔw tulo kan ale dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa bɛ nin condition kelen na an ka baara ye nin de ye an bɛ wuli an bɛ se ka kunnafoni o kunnafoni maa o maa ni tɔɔrɔlen don an bɛ wuli k'a ɲɛɲini voilà k'a yira k'a fɔ jamanadenw na Mali kɔnɔ n y'o de fɔ n ka kuma na tari muso ni marché ma kan wa maliyɛnw ne bɛ aw ɲininka o la su ani tile nin ko minnu n'a kama an ka jamana kɔnɔ fu kan ka siri a dan na maliyɛnw a ko sera banni ye ten anw ka jamana kɔnɔ an y'o de fɔ kunnafoniw a bɛ di cogo nasugu bɛɛ la maa nasugu bɛɛ fɛ yɔrɔ nasugu bɛɛ la wa nkalon bɛ ta ka da maaw la fɛn bɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu don k'u bɛ tila ka u ta u tɔgɔw n'u jamuw ma an'u ka yɔrɔw k'a dab'a kama tout simplement ka se ka fɛn sɔrɔ maliyɛnw ko n'a bɛ nin ko in kɔnɔ a dossier nin y'a daminɛ ni ouverture média kɔnɔ an y'a daminɛ ko mun na an bɔra k'o de walawala aw ye muso joli joli bɛ yen n y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔ minnu joli joli bɛ yen ko nin ko fasugu taara ka ɲɛsin u ma n'an bɔra mun ta kalama k'an ye wulikajɔ sabati o la maliyɛnw an bɛna ni o ye k'o fana walawala aw ye ni plateau kelen kan ouverture média la anw y'o de fɔ an bɛ yan jamanaden bɛɛ kama an bɛ yan ka se k'a lajɛ kuma minnu bɛ yen ko nkalon fɔra la ka olu ɲɛɲini k'o tiɲɛw da jamanadenw tulo kan anw bilalen don o de la maliyɛnw wa o de y'an ka baara ye kunnafoni ɲinini wa sanuma nkalontigɛbaw o cayara kuma namarafɔw o cayara maa mamutu tiɲɛw maliyɛnw olu cayara ni fu ma siri a dan na turu bɛ se ka se jɔnni ma bi aw kelen kelenlaw la jɔnni b'o dɔn mɔgɔ t'o dɔn maliyɛnw a ka kan ko n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ kuma o kuma k'a bɛ fɔ jamana kɔnɔ n y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔ ka ɲɛsin nin kuma ba fasugu ninnu na an kan ka kow ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ maa jɔnniw bɛ k'a fɔ a kuma bɛ ka fɔ ka bɔ sira jumɛn kan maliyɛnw anw bɛna ni o de ye dɔɔni dɔɔni an y'o de fɔ an ka kumaw la video b'an bolo video min bɛ k'an bɛna yira ka kuma in ko in tiɲɛ bɛɛ yira nin furumuso in an y'o de fɔ n'o ye Fatumata Barika Minti ye jɔnni ka mɔgɔ dɔn maliyɛnw mun n'a donna affaire la cogo jumɛn pick-up ko kuma mun ni a bɛ kuma in kɔnɔ a affaire nana cogo jumɛn maliyɛnw lien jumɛn bɛ yen k'a bi u bɛ ka maa minnu da don a la ni o ye l'ancien ministre de la sécurité n'o ye général Salif Traoré ani ka fara Dayiru Danbele kan olu minnu tɔgɔ b'a la lien jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma jumɛn bɛ yen nɔ ko mun de donna u ni ɲɔgɔn cɛ ko mun tɛ tiɲɛ a kuma la maliyɛnw an b'o de fɔ an ka kuma na su ni tile kuma o kuma maliyɛnw k'a bɛ fɔ k'a nkalon ka ca an b'a tiɲɛw ɲini k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ fɔ aw ye jamana in valen don nin na jamana in fan bɛ nin na maliyɛnw k'a ɲɛsin ka nkalon ta ka da maaw la minnu bɛ yen k'u bɛ k'u dahirimɛ ɲini minnu bɛ yen k'u bɛ ka wulikajɔw sabati nin ko ninnu a kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ wa ne b'a fɔ muso ni marché ɲinini ka kan an ka jamana kɔnɔ muso ni cɛsiri ka kan jamana in kɔnɔ muso ni wulikajɔ ka kan jamanaw kɔnɔ musow kuma ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn wa musow mana ye marché la mɔgɔw bɛ hakilina sugu bɛɛ ta ka da u kun na u bɛ se ka marché sɔrɔ ka sababu kɛ nin ko in ye u bɛ se ka marché sɔrɔ ka sababu kɛ nin fɛn ye maliyɛnw k'a yira k'a fɔ tant que o ko ninnu ma bɔ an hakiliw kɔnɔ ka an balimamuso olu fana ka don baaraw kɔnɔ ka kow ɲɛɲini pour que u fana ka se ka kɛ ɲɛfɛlaw la jamana yiriwali hokumu kɔnɔ an ka jamana bɔ ka gɛlɛn nɔgɔ la o sababu la maliyɛnw bɛ tɛmɛ ni kuma ye k'a fɔ aw ye an ka Mali kɔnɔ ko dɔ sera dabilali ye an ka jamana kɔnɔ ko dɔ sera dabilali ye mun b'a to hali bi jamana in bɛ se ka yiriwa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na n b'a fɔ hali bi maliyɛnw nin dossier in na an bɛna don fɛn caman la ko minnu bɛ yen k'aw kan ka bɔ a kalama a video n'a audio ani ka fara imagew kan kuma minnu n'an bɔra a kalama dogodogoni kumaw la kuma minnu ko aw kun kan ka bɔ a kalama mais k'a dogora aw la maliyɛnw anw bɛna bɔ ni o bɛɛ de ye dɔɔni dɔɔni ni émission in kɔnɔna la wa k'a yira k'a fɔ an bɛ yan muso bɛɛ kama muso bɛ yen mɔgɔ bɛ yen ko bɛnkɛni kɛr'i kan i ka preuve b'i bolo an bɛna wulikajɔ kɛ an bɛ wulikajɔ kɛ ka s'a ko la ka taa ko bɛɛ ɲɛɲini k'a tiɲɛw dɔn mun b'a to hali bi dɔ ka se ka bɔ kunpanw na mun b'a to dɔ ka se ka bɔ kuma langolonw la réseaux sociaux kan manamanakanw na réseaux sociaux kan k'a lajɛ ka ko fɔ maa ma ko mun bɛ yen ko jamanajɔ tɛ
ka lajɛ ka taa an ka armée da don a la ka taa mɔgɔ da don a la c'est-à-dire que les femmes battantes les hommes aussi minnu fana bɛ wuli ka jɔ fana kɛ ka baaraw kɛ ka taa mɔgɔ caman da don kow kɔnɔ ko minnu bɛ k'a tɛna ni jamana yiriwali a bɛ na ni futuna ye jamana kɔnɔ o sababu la maa i ma ɲɛ i bɛ kuma o kuma fɔ ka ɲɛsin maa ma i bɛ na n'a prévu lakikaw ye je faga surtout maa minnu bɛ k'u bɛ marché public kɔnɔ an y'o de fɔ marché public fɛ bɛɛ bɛ se ka don a la cɛ bɛ se ka don a ko muso ka don a mais n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ Mali kɔnɔ yan a musow ka dɔgɔ cɛ de dɔnnen don nin ko ninnu kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ muso kan mais mun ye muso dɔgɔya kɔnɔ parce que baara don baara min don k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ maa caman tɛ se ka baara kun a yira k'a fɔ nin mun don ko nin tɔgɔ fɔlen don a la an ye wulikajɔ kɛ an taara bɔ ko caman kalama a ye ko minnu ye jamana in kɔnɔ a ye wulikajɔ minnu kɛ jamana in kɔnɔ a ye ko minnu kɛ ani lien minnu b'a ni maa minnu cɛ k'an bɔra olu bɛɛ preuve ni fɛnw kalama anw bɛna o baara de daminɛ Cɔrɔnɔ Décrypte émission kɔnɔ olu walawala jamanadenw ye jamanadenw ka se ka bɔ o kalama donc yani an ka taa yɔrɔ jan i bɛ se ka mun fɔ kɔrɔfɔ laban ka ɲɛsin jamanadenw ma ko la Cɔrɔnɔ kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ Ouverture Media lamɛn mɔgɔ mɔgɔ b'anw lamɛn an ka di mun ye o Cɔrɔnɔ an man di mun ye o ne b'a bɛɛ lajɛlen fo parce que mɔgɔninfin Cɔrɔnɔ hali Ala mun y'an da mɔgɔ tɛ c'est-à-dire an ma bɛɛ ma sɔn Ala la kosɛbɛ bɛɛ ma sɔn Ala la Ala mun y'an ka dafɛn y'anw ye bɛɛ ma sɔn a la mais minnu sɔnna a la Ala ma a ka fiɲɛ tugu la minnu ma sɔn a la fana Ala ma a ka fiɲɛ tugu la donc c'est pareil aussi mɔgɔ minnu n'u b'an fɛ Cɔrɔnɔ an b'u fɛ minnu t'an fɛ o juguya t'an kɔnɔ kosɛbɛ mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an b'o dɔrɔn de fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ nin dossier mun filɛ nin ye Cɔrɔnɔ muso de don a dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko i victimisé don ko fɛn dɔ kɛr'i la Cɔrɔnɔ mun man kan an bɛ wuli an bɛ cɛsiri kɛ bi ta ye nin de o mais dɔ wɛrɛ bɛ n'ale dossier wɛrɛ b'anw bolo Cɔrɔnɔ mun ka girin ni nin ye yɛrɛ mun bɛ taa jamana ko yɛrɛ Mali kuturu ko a bɛ taa Mali kuturu ko de la Cɔrɔnɔ a dossier n'an bɔra n'a ye don mun na mɔgɔw bɛ n'o fana mɛn kosɛbɛ mun sɔnna k'a fɔ ko fɛn dira ma o u ma nkalon tigɛ Cɔrɔnɔ mun ma da mun a bɛ mun kunna ko fɛn de bɛ da anw ma n'an b'an ka baara kɛ tan Cɔrɔnɔ u ma nkalon tigɛ a tɛ mun kunna fana k'a fɔ ko an tɛ fɛn ma d'a ma nka an b'a ɲini de toujours bin bɛ kɛ maa mun kan walasa ka se ka a tigilamɔgɔ k'a kunkɔrɔ ta Cɔrɔnɔ a kana kɛ kumasuli ye a ma a kana kɛ kumasuli ye a ma a ka kabila ma a kana kɛ kumasuli ye a denw ma a kana kɛ kumasuli ye hali a dɔnbagaw ma Cɔrɔnɔ kosɛbɛ ni minnu hakilina ye ko an b'o tiɲɛ de ɲini k'o di an ka foli b'olu fana ye o tɛmɛnen kɔfɛ kumakan laban ye mun ye Cɔrɔnɔ o de ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ Ala kana mɔgɔ si juguntanya mais Ala kana mɔgɔ si jugu se i la sinon an Ouverture Media yɛrɛ ne bɛ n profiter nin plateau in de fɛ Cɔrɔnɔ bi émission in de fɛ ka nin kumakan in fɔ n ma deli k'a fɔ mais n b'a fɔ an Ouverture Media fɛn caman tara ka ɲɛsin anw ma dɛ Cɔrɔnɔ kuma caman fɔra anw ma kosɛbɛ o kɛra nin mouvement mun kɛra n'o de ye M5 RFP ye Cɔrɔnɔ fɛn caman fɔra anw ma dɛ nin caman fɔra Ouverture Media ma u y'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko an tɛ M5 RFP fɛ a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ vidéo manu ni mɔgɔ wɛrɛw Cɔrɔnɔ k'an ɲɛ Ala bolo k'an kɛlɛ sinon M5 RFP mɔgɔw ka succès sɔrɔ u ka taga ɲɛ sɔrɔ Cɔrɔnɔ fanga ka k'a la maa caman ka tugu a kɔ Cɔrɔnɔ an Ouverture Media anw de an ye caman k'a la dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ malgré que mɔgɔw u y'a essayer ka mɔgɔw bila anw na Cɔrɔnɔ u k'an nɛni k'an faw nɛni u b'an baw nɛni an ma deli ka bɔ don si kelen ka maa si fa nɛni k'a ba nɛni événement k'a ta kabiri ko daminɛna fo kana bila bi la événement kelen ma deli ka kɛ Ouverture Media ko an kɛra a bɛɛ kɛnɛ kan Cɔrɔnɔ fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a kan an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ donc an tɛ yan mɔgɔ kama an bɛ yan Maliko de kama wa an b'an faso fɛ wa an nin bɛ to an faso ko de la fana o de tun bɛ ne bolo salamu aleykum d'accord Jɛ Faga n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ nin dossier maliyɛnw anw bɛna nin ta anw y'a ye k'a fɔ nin ko minnu n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛnkanni walew ni juguyaw ani k'a lajɛ ka maa minnu bɛ yen k'u cɛsirilen don jamana in kɔnɔ u ka baara la ka bɔ ni fɛn caman ye k'olu mamutu tiɲɛ a sera dabilali ye jamana in kɔnɔ an bɛna bɔ ni maa caman ye an bɛna mɔgɔ caman kɔ jira fiɲɛ na nin insha Allah ko o ko bɛ nin ko in kɔnɔ maliyɛnw a mugu n'a ɲɛɲɛ an bɛ bɔ n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ yira aw la ko minnu dugu b'a kɔnɔ don mun na ani an balimamuso in sabula an ye wulikajɔ kɛ k'a ye nin ko ninnu tɛmɛ ka da ka interview an bɛna interview kɛ n'a ye insha Allah dɔgɔkun in kɔnɔ k'a ɲininka fɛn caman na ale yɛrɛ da bɛ se ka don ko minnu na k'olu walawala aw ye maliyɛnw n'anw tilal'o la an bɛna fɛn yira aw la a bɛna bɔ fɛn wɛrɛw kalama a bɛna faamuyali sɔrɔ ko wɛrɛw la ko minnu kun don ko a bɛ aw bɛɛ dabali ban o la aw bɛɛ bɛna aw hakili to yɛrɛ la réseaux sociaux kan sabula réseaux sociaux kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ ye a kɛra mɔgɔw ka vengeance kɛyɔrɔ ye a kɛra mɔgɔw ka yɔrɔ kɛlɛyɔrɔ ye fɛn sɔrɔ yɔrɔw ka se ka o kɛ Mali o de kan ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ il est temps que nin ko ninnu ka dabila wa insha Allah anw se ko kuya la an b'a kɛ fo ka se a dan na n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw denkɛ ani aw balimakɛ kun don Cɔrɔnɔ Ouverture Media la ani ka fara Mamadu Jɛ Faga kan
an b'a fɔ aw ye inshallah wulada in na an bɛna master Sumi k'ale reçoit plateau kelen kan mun b'a to an ka se ka tɛmɛ ni jamana tɔ kunnafoni bɛ jamana kɔnɔ ka se ka olu walawala aw ye en temps réel. Merci à toutes et à tous. A k'an bɛn sɔnni. Au revoir.